বন্ধুরা, সকালবেলায় আজকে সেই ভাদ্র মাস, চৈত্র মাস আর পৌষ মাসে যে 3 খণ্ডে লক্ষ্মী পুজো হয়, সেই পুজোটা আজকে আমাদের বাড়িতে হচ্ছে। তোমরা দেখো, নারায়ণ প্রভু এসে গেছেন। ओम परमेश्वर ओम नमो रामायणत्वे नमराजवेदं तत्त्वं तस्मै श्री गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा विष्णुर्देवो बहुशक्ति नमः तस्मै श्री गुरुदेव ओम श्री महालक्ष्मी ओम नमो परमेश्वर ओम ओम लक्ष्मी देवी भोनुमा युगल देवान परमेश्वर नमः ओम लक्ष्मी देवी भोनुमा महातरंग विश्वविद्ये नित्यार नमः मगुनामि श्रीनित्यार नमः ओम विश्वरूपस्य भाजासि पद्मे पद्मावये शुभे सर्वतं प्रायं देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातने गुणाश्रये गुणोमये नारायणे नमस्तुते शरणागतं दीनार्थं परित्राणं परायणे सर्वसाति हरे देवी नारायणे नमस्तुते ओम माधव नित्याय नमो नमः। অনেক সাবেকি দিনের এই পুজো বন্ধুরা। এটা আমাদের কাকিমা শাশুড়ি, মানে শাশুড়ি কাকিমার কাকি শাশুড়ির পুজো। আগে আমাদের আর কাকিমাদের একসাথেই হতো, নতুন বাড়িতে আমরা চলে গিয়েছি, তাই এখন কাকিমা এটা নিজের বাড়িতেই পুজো করে। শুভ সন্ধ্যা, জাস্ট এখনই শীতলই হলো, বামুন ঠাকুর পুজো করে চলে গেল। আমার একটু দেরি হলো আসতে, তাই করতে পারলাম না। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা।